Canada. Hi, Canada. Di ka mami sa Hong Kong. Hi, Cor. Oh. La. Sa Hi, Cor. mga pamangkin, how are you? In your mama's residence. They are here enjoying the hour of meeting between one With your another. mommy. Chatting what is the work of life in our lives. Siya. Sulti pod. Wanay lain. Ikaw na po dahil. Kumusta na lang mo di tanan? Ikaw na po dahil. Basta sila Auntie Grace, nakitaan eh. Sila Auntie Carol. Mga apos, kamusta? La. Wala. Great po dira. Hindi. Great. Nan. Your turn, you speak. Ayong hapon. Niya. Niya may nagkatundo. Istorya. Okay. Oh, magaling ako na. Ano ang kuan? Bisita ni Lola. Hello, Cor. Bisita ni sa inyong mami. Ora. Kumusta naman si Lola? Siya. Yung paminaw. Sa man. Oh, my man. Okay naman. Siya ang gayo. Hilong-hilong. Salamat. Mami. Imbis kami nagpipit siya nagpasam para mo mainit ni. Nas Lolo. Bagong abot. Your papa is here. Ali, Noy. Hapon. Ali, Noy. Nabisita mi sa among